बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़िंदगी में क़ब्ल अज़ बेसत के यादगार वाक़यात में से एक बहुत अहम वाक़या वो हल्फ़ है जो कुरैश के मुख्तलिफ़ ख़ानदानों के चंद अफराद ने बाहमी तौर पर तय किया था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम भी उस मुआहदे में एक रुकन के तौर पर शरीक थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की उस वक्त उम्र मुबारक 20 साल थी। अरबों की सारी खराबियों के बावजूद उनके अंदर अभी तक इखलाक हसना की बाज़ बाक़ियात मौजूद थीं। जुल्म के ख़िलाफ़ कभी कभार उनकी रगे हमियत जाग उठती थी और वो जालिम से मज़लूम का हक दिलाने के लिए सीना सपर हो जाया करते थे। कबीला बनु ज़ुबैद का एक शख्स कुछ माल तिजारत लेकर मक्का आया। उसकी बेटी भी उसके साथ थी। उस ताजर से उसका सामान मक्का के मशहूर और मालदार सरदार आस बिन वाइल ने खरीद लिया, लेकिन उसने सीना जोरी करते हुए उस ज़ुबैदी ताजर की बेटी को भी अपने कब्ज़े में ले लिया। वो अजनबी शख्स खाना काबा में आया और खाना काबा का गिलाफ पकड़कर बुलंद आवाज़ से रोते पीटते हुए फरियाद करने लगा, ऐ शहर मक्का के शुरफा, तुम्हारे बाअसर आदमी आस बिन वाइल ने मुझसे ज़बरदस्ती मेरी बेटी छीन ली है। मैं मुसाफिर और मजलूम हूँ, तुम्हारी खिदमत में दरख्वास्त गुजार हूँ कि मेरी दादरसी करो और मेरी बेटी मुझे वापस दिलाओ। कुरैश के कुछ नौजवानों ने उस मजलूम की आहो पुकार सुनी तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों में ये बात डाल दी कि मर्दानगी का तकाजा है इस मुसाफिर की दादरसी की जाए। जब तारीख में हम इस वाक़े का मुताला करते हैं तो दिल से ये बात उठती है कि अल्लाह ताला ने अपने घर के अंदर एक मजलूम की दादरसी को शर्फ कबूलियत बख्शते हुए उन लोगों के दिल खैर की जानिब आमादा कर दिए। ये कितने लोग थे, इस पर कोई मुस्तनद हवाला हमारी नज़र से नहीं गुजरा। अलबत्ता गुमान गालिब ये है कि ये लोग दर्जन भर के लगभग होंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों में पेश थे। ये सब लोग उस ज़ुबैदी को अपने साथ लेकर आस बिन वाइल के दरवाजे पर पहुँचे। उसे बाहर बुलाया गया और सब ने यक ज़ुबान होकर कहा कि इस मजलूम पर तुमने क्यों जुल्म ढाया है। उस जालिम ने कहा कि मैंने कोई जुल्म नहीं किया, वो लड़की कनीज़ है। जब माल का सौदा किया था तो ये लड़की भी मैंने इस शख्स से ख़रीद ली थी। आस बिन वाइल का जवाब सुनकर वफद के लोगों ने ज़ुबैदी से वजाहत मांगी तो उसने कहा, खाना काबा की अज़मत व तकद्दुस की कसम, मैंने अपनी लड़की नहीं बेची और ना ही ये कनीज़ है, ये तो मेरी बेटी है। इस शख्स ने अपनी ताकत के बल बोते पर ज़बरदस्ती अगवा करके उसे अपने घर में डाल लिया है। इस पर वफद के लोगों ने सख्ती के साथ आस बिन वाइल से बात की तो उस बदबख्त ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया और ज़ुबैदी की लड़की उसे वापस देना पड़ी। लड़की वापस करने के वक्त बदबख्त आस ने अरकान वफद से कहा कि मैं कल सुबह लड़की वापस करूंगा, एक रात मुझे उसके साथ गुजार लेने दो। वफद के तमाम गैरतमंद अरकान ने उसे सख्ती के साथ इस बुरे इरादे पर शर्म दिलाई और कहा कि ये हरगिज़ मुमकिन नहीं। चुनाचे उसे अपने शैतानी इरादे पर अमल करने का मौका ना मिला। ज़ुबैदी की बेटी उसे वापस दिला दी गई। अब उसने अपनी बेटी को साथ लिया और अपने इलाके की तरफ रवाना हो गया। जाते हुए वो और उसकी बेटी तमाम नौजवानों को दुआएं दे रहे थे जिन्होंने उनकी दादरसी की। कहा जाता है कि मजलूम की बद्दुआ अर्श तक बिला रोक टोक पहुंचती है, इसी तरह मजलूम की दुआ भी अर्श तक बिला रोक टोक पहुंचती है। वो कुरैशी नौजवान खुश नसीब थे जिन्होंने मजलूम से दुआएं लीं। जब इस तनाज़े का फ़ैसला बहुस्न खूबी हो गया तो वफद के अरकान में से बाज़ ने मशवरा दिया कि इस किस्म के वाक़यात वक्तन फ़वक्तन रूनुमा होते रहते हैं, क्या ही अच्छा हो कि हम आपस में हल्फ उठा लें कि हम जालिम के मुकाबले पर हर मजलूम की मदद करेंगे, खा वो कोई भी हो। चुनाचे ये सब लोग अब्दुल्ला बिन जदआन के घर पर इकट्ठे हुए और अल्लाह के नाम पर सब ने हल्फ उठाया, जिसके अल्फाज ये थे
کہ ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ غصب شدہ چیز مالک کو واپس دلائیں گے اور آج کے بعد کسی پر ظلم کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہر مظلوم کی داد رسی ہوگی اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے گی۔ الفضول کا معنی ہے کہ وہ چیز جو ظلم کے ساتھ چھینی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں نے عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جو حلف اٹھایا تھا، آج اسلامی دور میں بھی اگر کوئی مجھے اس کی طرف دعوت دے تو میں لبیک کہوں گا۔ پیارے دوستو، اس حلف کو حلف الفضول کہنے کی 3 وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس حلف میں جتنی بھی باتیں کی گئی تھیں وہ اخلاقی فضائل کے زمرے میں آتی ہیں۔ دوسری یہ کہ فضول اس متاع کو کہا جاتا ہے جو جبر و ظلم سے چھین لی جائے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اس حلف میں شامل ہونے والے افراد میں سے 3 کے نام فضل تھے۔ مورخ جلبی نے اپنی تاریخ میں مزید ایک وجہ بیان کی ہے کہ ان لوگوں نے یہ بھی حلف اٹھایا تھا کہ اپنی کمائی میں سے ضرورت سے زائد مال مہمانوں کی ضیافت کے لیے خرچ کریں گے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ 3 ارکان حلف اس نام سے موسوم تھے: الفضل بن فضالہ، الفضل بن وداعہ اور الفضل بن حارث۔ پیارے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری زندگی جب بھی اس حلف کو یاد کرتے تو اس کی تعریف ضرور فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، عبداللہ بن جدعان کے گھر پر میں نے جس حلف میں حصہ لیا تھا، مجھے اس کا اتنا احترام ہے کہ اگر کوئی مجھے سرخ اونٹوں کا گلہ بھی پیش کرے تو میں اس کو ہرگز نہیں توڑوں گا۔ آج دور اسلام میں بھی مجھے کوئی اس حلف کی طرف بلائے گا تو میں اس کا مثبت جواب دوں گا۔ زمانہ جاہلیت میں قریش کے اہل خیر نے جتنے بھی اچھے کام کیے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا یہ عظیم کارنامہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل اس واقعے کا ظہور اللہ کی طرف سے ایک خاص نعمت تھی جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ شکر ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ آپ نے ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز بلند کی، مظلوم کا ساتھ دیا، مظلوم کی داد رسی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ پیارے دوستو، امید کی جاتی ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور مزید اس طرح کی اسلامک، انفارمیٹو اور ہسٹورک ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل یونیورسل انفو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو بھی آن کر لیجئے گا۔ ہم ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔